Mubagerai, Glocktön, Mubagerai, Glocktön, Diplomatai, Glocktön, Hansenemari, Glocktön, Mubagerai, Glocktön, Diplomatai, Glocktön, joining program final ranglasın kawai kubai lamsogo, BJP IPFT yakri Diplomatai final ranglasın kawai kubai lamsogo, Mubagerai. जों दिनै अरो जेकेन नगर बिसि माने जगल किशोर नगर बिसिनि आन्दारो कितिगालाम ताइ दुर्गा चरण पाराओ जों 4 नम्बर वाटो टोटाल बुबाग्रानो हामजागै तिप्रामा थाओ भाना रम फाइका 30 परिबार बिसिंगो बुटार ओंखा 150 बुटार 150 बुटार चिनी तिप्रा मथा बुबागारनि तिप्रा मथा थांसावो मारि थांसानि मारिओ फाइका तामनि बागै बुबागारनि थांसानि मारि फाइका हनि जों बंनो सोमानि बरक सावो बुबागार सोमिनो चिनी तिप्राओ उन्नति माने रास्ता घाट नोंथों निनि हस्पिटाल नोंथों स्कुल कलेज गोबां मा सामु तांबुतां र बुबागार तांनाय ताइ बुबागारनि जे ग्रेटार तिप्रा लेन्ड अबनो हामजागै अरसिनि थुरुक बक्संनि ताइ सिनि तिप्रा साराव जतन अर जयन खाइपेकिया बरनो जों बेले खाका हामिया फारो बरनि सिनि बुबागारनि थांसान मारियाव फाइमान बागै ताइ गुबुन ताइ बिसि करिखा अ जुगल किशोर नगर ताइ बिसि कुना कुनि हुजागै दंनाय गमा जाखनै मानो आबरंनो सोंथि खायनाय बर बहायनो फाइनानै कुरि दङ ताइ जरामा हांका सोंथिया फायै बंनोबो जों तिप्रा मथानि बाना रम रनाय आसकक सावैनो सिनि तिप्रा मथा आयुलकथों बुबागारा आयुलकथों गेटार तिप्रा আমরা কইতেছি যে আমাদের পিছনটা জায়গা সামনে রাস্তাটা নেন পনারা মসজিদ সরাই দিয়ে দিব ওই দিন লাস্ট ওয়ালে আমাদের এসে তারা ভেঙে দিব নোটিশ দিছে এখন মসজিদ একটা লড়তে গেলে টাকা পয়সা লাগে ধর্মীয় স্থান লারণ জানা আমাদের বড়রার সঙ্গে আলোচনা করছি করার পরে সিদ্ধান্ত সরকার তো রায় করছে রাস্তা তো সরাই দিব এবং তাদের কাছে দাবি করছে টাকা পয়সা এটার কোনো সারা কামা নাই কিচ্ছু না তখন আমাদের মসজিদগুলো সরাইতে হয় আমাদের যে রেগার কামার কথা কইছিল 300 টাকা 180 টাকা 190 টাকা 150 170 টাকা আমরা